Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masyaallah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada malam hari ini, malam kedua di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Isya yang telah kita selesaikan, kemudian dirangkaikan dengan salat tarawih. Masyaallah kaum muslimin, jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita adalah hidup yang sementara, hidup yang harusnya kita pergunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita ketahui bahwasanya hal itu kita akan capai dengan mewujudkan tujuan kita dicipta, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membentangkan jalan menuju keridhaannya. Di antaranya setiap tahunnya kita melalui bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, atakum syahrul mubarak. Kalian didatangi oleh bulan yang mubarak, yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikannya tidak pernah terputus, terus menerus. Itulah berkah. Terkadang sesuatu sedikit, dan begitulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan 30 atau 29 hari, tapi berkahnya terkadang menentukan kehidupan kita selama setahun. Kebaikannya itu kita bisa rasakan selama setahun. Oleh sebab itu, kita ketika mendapatkan hal ini, mendapatkan bulan Ramadan, hendaknya kita manfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin
dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui bahwasanya pada ibadah tersebut Allah tidak memiliki hajat sama sekali. Allah tidak perlu dengan hal tersebut, dengan ibadah kita. Tapi karena dahsyatnya rahmat Allah, Allah jadikan hari-hari, bulan-bulan yang di dalamnya terdapat keberkahan. Ketahuilah bahwasanya ibadah kita yang kita lakukan itu kebaikannya kembali pada diri kita, itu hajat kita, itu adalah hal yang kebaikannya kembali pada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid." Seandainya kalian kufur, tidak beribadah kepada Allah, semuanya yang ada di permukaan bumi semuanya kufur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innallaha ghaniyyun hamid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Tidak perlu kita yang puji, Allah sudah terpuji. Berarti ketika kita mewujudkan pujian terhadap Allah, ketika kita mewujudkan ibadah kepada Allah, itu kemana manfaatnya? Kepada kita sendiri. Allah sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah, tidak menambah dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sangat kita harusnya berusaha untuk memanfaatkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan-bulan seperti ini, di bulan Ramadan, kita manfaatkan, kita memiliki kekuatan di dalam salat, maka mari kita manfaatkan salat itu untuk kita meraih pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kemampuan yang lebih dari sisi harta. Mari kita manfaatkan harta itu untuk meraih sebesar-besar pahala di bulan ini. Dan begitu seterusnya. Apa yang kita miliki, tetapi kita harus perhatikan kewajiban kita, harus kita tunaikan, karena itu yang paling utama. Kalau lebih dari itu, maka itu adalah perkara yang dianjurkan dan kita harus memperbanyak. Karena sesuatu yang wajib itu tidak bisa kita perbanyak. Hal yang sudah ada kadarnya. Tetapi yang sunnah itu apa? Terkadang dia diberikan ketentuan dan dibebaskan. Bersedekah sebanyak-banyaknya, salat sunnah sebanyak-banyaknya. Tidak perlu dibatasi. Salat yang sesuai yang dianjurkan atau salat yang dimutlakan di dalam syariat kita. Ada sunnah-sunnah mutlakah di sana. Ada sunnah yang muqayyadah seperti salat tarawih
kita manfaatkan sebagai apa? Sebagai ladang mendapatkan, menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu untuk kita senantiasa usahakan ketika kita memasuki bulan Ramadan, dari awal kita harus menjadi goal setting kita atau tujuan yang harus kita capai adalah kita mengusahakan maghfirah, mengusahakan agar kita apa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Karena terbentang luas maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tapi perlu untuk kita menyambutnya, untuk kita mengusahakan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rawima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salaha wa lam yughfar lahu." Celaka seseorang yang dia masuk di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu, walam yughfar lahu, dan tidak diampuni dosanya. Celaka dia. Berarti menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu lebih wajib, karena ada doa, ada hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, dia akan celaka. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan maghfirah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sangat Allah buka di bulan Ramadan maghfirahnya, ampunannya. Maka celaka, benar-benar celaka bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan saja amalan-amalan itu yang harus kita perbanyak. Kita meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya agar supaya kita bisa meraih maghfirah tersebut. Itu yang wajib untuk kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan agar supaya apa? Agar supaya terwujud apa itu maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah telah bukakan, bentangkan apa ampunan itu, tinggal kita mau masuk di dalamnya atau tidak, mau memanfaatkan itu atau tidak. Yang jelasnya telah dibuka pintunya selebar mungkin. Permasalahannya apakah kita mau memasuki itu atau tidak. Puasa kita harus kita maknai puasa yang sesuai tuntunan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa fi siyamihi ilal ju',
terkadang orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Padahal Allah jadikan puasa itu sebagai apa? Sebagai pintu menuju maghfirahnya, menuju ampunannya. Tapi terkadang apa? Tidak ada manfaatnya. Wa rabba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Terkadang orang yang berdiri salat di malam hari tidak ada yang dia dapatkan dari salatnya itu kecuali apa? Sekedar bergadang, sekedar begadang saja. Padahal Allah jadikan qiyam Ramadan maghfirah, pintu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan. Kenapa? Karena cacat di dalamnya. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tegaskan dua hal. Yang pertama adalah imanan, dia kerjakan itu imanan. Kemudian apa? Wahtisaban, dia mengharap pahala di dalamnya, sehingga menghasilkan mampu dia memasuki pintu maghfirah tersebut. Oleh sebab itu mari untuk kita memaknai setiap amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan ini, bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar berdiri untuk sholat, bukan. Tapi mari kita dasari itu karena keimanan kita. Kita membenarkan bahwasanya ini disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga akan berbuah kebaikan. Kemudian kita harapkan pahala dengan apa? Kita berdiri dan berpuasa itu, sehingga membuahkan hasil, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi insan-insan yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi suatu dorongan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan didasari oleh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dorongan dan tendensi yang lain, tetapi betul-betul dia mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa kalau kita mampu memaknai setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat luar biasa bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu wa tarasu wa suddul khalal. Lurus dan rapatkan shaf. Isi shaf-shaf yang masih kosong demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيبات لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات طيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.